प्यारे दोस्तों, दानिश मैट्रिक का तालिबे इल्म था। बड़ा होनहार बच्चा था, दर्दमंद दिल रखने वाला। किसी को मुसीबत में देखता तो फौरन इसकी मदद को पहुंच जाता और इसकी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करता। इससे किसी को कोई शिकायत नहीं थी। एक रोज़ दानिश स्कूल से घर जा रहा था तो इसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। इसे ऐसा लगा जैसे कोई भिखारी सदा दे रहा हो। दानिश इधर उधर देखा तो इसे दरख्त के साए में एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो सर झुकाए दोनों हाथ मिट्टी में डाले मुसलसल सदा लगाए जा रहा था। दरख्त लगाओ सवाब कमाओ, दरख्त लगाओ सवाब कमाओ। दानिश इस बूढ़े के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि वो पौधे लगा रहा था। दानिश ने करीब पहुंचकर सलाम किया और इजाज़त लेकर इसके पास बैठ गया। बाबा, आपका नाम क्या है? दानिश ने पूछा। अरफान, बाबा ने कहा। बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं और इस तरह सदाएं क्यों लगा रहे हैं? दानिश की बात सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगे। दानिश ने इन्हें तसल्ली दी तो वो आंसू साथ करते हुए बोले, अरे बेटा, ये बहुत लंबी कहानी है, तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। नहीं बाबा, आप बताएं, मुझे देर नहीं होगी। बाबा ने कहना शुरू किया, ये उन दिनों की बात है जब मैं इंटर पास करके एक लकड़ी के कारखाने में मुलाजिम हुआ। अल्लाह के फजल से मैं एक ज़हीन नौजवान था। तमाम काम जल्दी सीख गया और महारत भी हासिल कर ली। मैं अपने काम में इतना माहिर हो गया था कि मुझे किसी की रहनुमाई की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती थी। मेरी जहानत और जल्द सीखने की सलाहियत ने मेरे अंदर गुरूर पैदा कर दिया। मैंने अपनी इस तब्दीली को महसूस भी किया लेकिन नज़रअंदाज कर दिया। एक रोज़ मैं काम पर देर से पहुंचा तो कारखाने के मालिक ने मुझे बहुत डांटा और सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। असल में वो पहले से ही किसी बात पर गुस्से में भरे बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया। मैंने हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया था और वक्त का भी हमेशा ख्याल रखा था। इसलिए मुझे अपने मालिक की बात बहुत बुरी लगी और मैंने गुस्से में आकर मुलाजमत छोड़ दी। घर आकर मैंने अपनी माँ का सारा किस्सा सुना दिया। माँ ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा, वो तुम्हारे मालिक हैं और उम्र में भी तुमसे बड़े हैं। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह भी दिया तो इसमें बुराई क्या है? बड़े जो कहते हैं इसमें बच्चों की भलाई ही होती है। आजकल के नौजवानों में तो बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। तुम कल कारखाने जाकर अपना काम दोबारा शुरू करना। मैंने माँ की बात सुनी अनसुनी कर दी और जिद में आकर फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस सेठ के साथ हाथों अपनी मज़ीद बेइज्जती नहीं करवाऊंगा और वहाँ कभी काम करने नहीं जाऊंगा। मुझे सारा काम आता है, अब मैं अपना काम शुरू करूंगा और इस सेठ से भी बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। आखिर ये सेठ अपने आप को समझता क्या है? बस अपने फैसले पर अमल दरामद करना शुरू किया और कुछ रकम कर्ज लेकर कुछ ज़रूरी मशीनें खरीद लीं। अब मुझे लकड़ी की ज़रूरत महसूस हुई, लिहाजा मैं अपने आसपास के इलाके के दरख्त काटने शुरू कर दिए ताकि अपना काम शुरू कर सकूं। मेरी माँ ने मुझे दरख्त काटने से बहुत मना किया कि बेटा, दरख्त लगाना और इनकी हिफाजत करना बहुत सवाब का काम है। दरख्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। दरख्त हमारे मुल्क को खूबसूरत और माहौल को खुशगवार बनाते हैं। दरख्त हमें सब्जियां, फल, जड़ी बूटियां और सयाह फराहम करते हैं। दरख्तों को देखकर हमारी आंखों को ठंडक और सुकून मिलता है, हमारी बीनाई तेज होती है। दरख्त हमें ऑक्सीजन भी देते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दरख्त हमारे माहौल को आलूदगी से भी बचाते हैं। बस मेरी माँ ने मुझे दरख्तों के बहुत फ़ायदे बताए और मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं दरख्त काटने जैसे घिनौने जुर्म से बाज रहूं। लेकिन मैं अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और अपनी माँ की नसीहत को नज़रअंदाज कर दिया। एक रोज़ मैं दरख्त काटने में मसरूफ़ था कि मुझे किसी के कराने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नज़र ना आया। आवाज़ बढ़ते बढ़ते सिसकियों में तब्दील हो गई, लेकिन मैंने आवाज़ की तरफ तवज्जो न दी और अपने काम में मसरूफ़ रहा।
اتنے میں ایک ننھی چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور میرے سامنے پھڑپھڑانے لگی۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں اس کی بات نہ سمجھ سکا۔ گھر آ کر میں نے ماں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سسکیاں ان درختوں کی تھیں جنہیں تم کاٹ رہے تھے، اور وہ فریاد کر رہے تھے کہ ہمیں مت مارو، ہمیں جینے دو۔ اور وہ ننھی چڑیا اپنے گھر کی بربادی پر تڑپ رہی تھی اور تم سے التجائیں کر رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے بے گھر مت کرو۔ میں نے ماں کی بات کو ہنس کر ٹال دیا۔ درخت بھلا کیسے رو سکتے ہیں؟ وہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ ماں نے کہا، بیٹا درخت جاندار ہیں، وہ سب کچھ محسوس کر سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، میں نے خوب دل لگا کر محنت کی، اپنا کارخانہ لگا لیا۔ درخت کی ریل پیل ہو گئی اور آخرکار میں سیٹھ سے بھی زیادہ دولت مند ہو گیا۔ اس دوران میری عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی اور میری ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں اکیلا رہ گیا۔ مرتے دم تک ماں یہی کہتی رہی کہ بد دعا دیتے ہیں درخت، لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتا کہ درخت بھلا کس طرح بد دعا دے سکتے ہیں۔ ایک روز میں اپنے کارخانے میں کام کر رہا تھا کہ اچانک کارخانے میں آگ لگ گئی۔ دھوئیں سے میرا دم گھٹنے لگا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو میں اسپتال میں تھا۔ مجھے سانس کی بیماری لاحق ہو گئی اور میرا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس وقت مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آئی، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں میرے ساتھ نہیں تھی۔ ایک رات ماں میرے خواب میں آئی اور مجھے پیار کر کے کہنے لگی، دیکھو بیٹا تم نے میری بات نہیں مانی اور درختوں اور ننھی چڑیا کی بد دعا تمہیں لگ گئی۔ دیکھو بیٹا پرندے، جانور اور درخت سب جاندار ہیں، یہ کچھ بولتے نہیں لیکن محسوس سب کرتے ہیں، ان کے اندر بھی زندگی ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ جب میں صبح بیدار ہوا تو میری زندگی ہی بدل چکی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی تمام باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ چکی تھیں۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور فیصلہ کیا کہ میں اب کبھی درخت نہیں کاٹوں گا، بلکہ مزید پودے اور درخت لگاؤں گا تاکہ میرے گناہوں کی تلافی ہو سکے اور مرنے کے بعد مجھے سکون مل سکے۔ اسی لیے میں اور لوگوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ درخت لگاؤ، ثواب کماؤ۔ درخت لگاؤ، ثواب کماؤ۔ بابا اپنی داستان سناتے سناتے رو پڑے اور دانش سے بولے، بیٹا درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم گھر جا کر ایک پودا ضرور لگاؤ گے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھو گے اور اس کی بد دعا سے بھی بچو گے۔ دانش نے بابا سے وعدہ کیا اور پھر گھر پہنچ کر اس نے گھر کے باہر ایک ننھا پودا لگایا اور اس پودے کے ساتھ ایک چھوٹا سا بورڈ بھی آویزاں کر دیا جس پر لکھا تھا، درخت اور پودے ہمارے بیش بہا سرمایہ ہیں۔ آؤ آگے بڑھو اور شجر کاری مہم میں اپنا حصہ ڈالو۔ آؤ زیادہ سے زیادہ درخت لگاؤ، ثواب کماؤ۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔